اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کے لیے آج جس میں ویڈیو کا ریویو لے کر آیا ہوں وہ سکارپیو ستارہ مریخ برج عقرب۔ میں اس کا اس جو ماہ فروری ہے اس کا مکمل ریویو اور ویژن لے کر میں آیا ہوں تاکہ آپ اس بارے میں مکمل معلومات حاصل کر سکیں۔ سکارپین جو ہے نا تو پورا مہینہ ان کے آنکھوں کے سامنے ہوگا، اس کے اپ ڈاؤن، اس میں کون سی اچھائیاں آ رہی ہیں، کون سی برائیاں، کون سے اچھے کام کرو، کون سے کام سے رک جاؤ تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ آئے۔ آپ کی بھلائی اور آپ کی اچھائی کے لیے میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ تو چلتے ہیں ہم آج کی پہلی تاریخ کی طرف۔ آج جو ہے نا برج عقرب والے کسی کی ضمانت اگر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اور کسی پر اعتبار کرنا چاہیں تو آج کر سکتے ہیں۔ کل جو ہے نا 2 تاریخ برج عقرب والے کسی کی ضمانت نہ لیں اور کسی پر اعتبار بھی نہ کریں، اور اگر ان لوگوں نے اپنی کمپنی کے لیے یا اپنے گھر کے لیے یا کسی بھی کام کاج کے لیے ملازم کا انتخاب کرنا ہے یا کسی نوکر کا یا کسی مزدور کا، تو وہ انتخاب کرنے سے گریز کریں۔ اگر ڈیلی ویجز پر لانا چاہتے ہیں تو لائیں، کام کرائیں، ان کو ان کی مزدوری دے کر رخصت کریں۔ مستقل طور پر نوکر رکھنا 2 فروری کو اچھا نہیں ہوگا۔ اب 3 فروری خریداری کریں۔ سواری کی خریداری میں بہت احتیاط کریں۔ اگر سواری کی خریداری میں احتیاط نہ کیا گیا تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ غلط سواری کی خریداری آپ کے لیے باعث نقصان بن سکتی ہے۔ اگر سواری خرید کر بھی لائے تو وہ آپ کی جان مال کے لیے خطرے کا موجب ثابت ہوگی۔ سرکاری کام سے مستفید ہو سکتے ہیں 4 فروری کو۔ 4 فروری آپ کا سرکاری کام کوئی آپ کا اٹکا ہوا ہے، مثلا کوئی کیس ہے، مقدمہ ہے، یا کوئی زمین کی ہے، جائیداد کا ہے، کوئی بھی ہے، 4 فروری کو آپ سرکاری کاموں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سرکار میں اگر آپ کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے تو وہ آپ کا صحیح ہونے کی توقع ہے۔ اب 5 فروری خرید و فروخت احتیاط سے کریں۔ اگر آپ 5 فروری کو خرید و فروخت کرنی ہے آپ نے تو اس میں بہت احتیاط کریں۔ اگر آپ نے احتیاط نہ کیا تو آپ کی دولت جانے کا خطرہ ہے۔ اور خرید و فروخت میں احتیاط کا یہ ہے کہ جو چیز فروخت کریں وہ تو کریں، لیکن جو آپ خریدیں گے وہ کوئی غیر قانونی چیز نہ ہو۔ غیر قانونی مال، غیر قانونی بولی دینے سے، آپ کسی کے چمکے میں آ کر بولی دینے سے مال کے ضیاع کے علاوہ اور کچھ بھی آپ کے ہاتھ نہیں ہوگا۔ 6 فروری کو اگر کوئی بندہ اپنا سانجھا پلاٹ یا کوئی شراکت داری کا کاروبار بیچ رہا ہے یا آفر کر رہا ہے کہ اس شراکت داری کے کاروبار میں آپ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں تو مل جائیں، تو آپ کو وہ فائدہ ہوگا۔ اگر شراکت داری کا کسی کے ساتھ سانجھا پلاٹ، دکان یا کوئی کمپنی لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ کون؟ سکارپین برج عقرب والے۔ اور 7 کو آپ کوئی بھی، آپ کے پاس مثلا آپ کی کمپنی ہے اور بیچنا چاہتے ہیں، 7 کو وہ نہ بیچیں۔ شراکت داری کا کام میں جو بھی آپ کی جائیداد، زمین، پلاٹ، دکان، کوئی چیز ہے وہ آپ نے فروخت نہیں کرنی ہے۔ 8 فروری برج عقرب والے جو ہے نا انعامی بانڈ، محبت پر اعتبار نہ کریں، بہن بھائیوں سے اختلاف ہوگا، سٹھا جوا اندازہ کے کاموں میں آپ کو ناکامی ہوگی، اولاد کی طرف سے پریشانی ہوگی، یا اولاد گھر سکتی ہے، مر سکتی ہے، یا ان کے مسائل آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور اس طرح سٹھا جوا کے اندازے میں بھی آپ کو جو ہے نا نقصان ہوگا۔ 9 جنوری اگر آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ضرور دعا سے قبل صدقہ ادا کریں تاکہ دعا جلدی قبول ہو۔ 10 فروری برج عقرب والوں کا موڈ خراب ہوگا، ویسے بھی ان کا اکثر موڈ خراب رہتا ہے، تو یہ بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں تو ان کا موڈ خراب ہوگا، اس لیے برج سکارپین کو اسپیشلی ایڈوائس فار دم کہ وہ 10 تاریخ کو
किसी से ना मिलें। अपनी कौल फ़ैल तहरीर तकरीर में भी एहतियात करें। मजहबी और सियासी गुफ्तगू इनका कत्ल करा सकती है या इस किसी को कत्ल कर सकते हैं, तो इसलिए नापसंदीदा जगह और नापसंदीदा दोस्तों से मत मिलें। 11 फरवरी फिर ख़रीदो अपना 11 फरवरी में 10 को तो मूड ख़राब रहेगा और 11 फरवरी को मोहब्बत में एहतियात करें। मोहब्बत प्यार में इतना जज्बाती ना हो जाए कि आपका नुकसान हो जाए, और इतना पीछे भी ना हो जाए कि मोहब्बत आपके पास आकर फिर लौट कर चली जाए और फिर कभी लौट कर ना आए। तो मियाना रवैया अख्तियार करें, जज्बात पर काबू रखना और मोहब्बत को बर्दाश्त करना आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। 12 फरवरी वो दिन है जिस दिन स्कॉर्पियन को, वैसे ये ज़िद्दी होते हैं, अपनी बात मानते हैं, लेकिन अगर किसी अफसर के साथ, किसी हकाम बाला के साथ इन्होंने कोई गड़बड़ की तो इनको बहुत नुकसान होगा। इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए अफसरान बाला, सरकारी अफसरों, MP, MNA, BD मेंबर तक भी किसी के साथ ना लड़ें। 13 फरवरी औरत से फ़ायदा उठाएं। 13 फरवरी को अगर कोई औरत मसलन इनको फ़ायदा दे सकती है, इसलिए ये अगर औरत आपको फ़ायदा दे 13 फरवरी तो आप औरत से फ़ायदा उठाएं। कोई आपको कारोबारी ऑफ़र करे या कहे कि ये मेरा सरमाया लगा लो कारोबार में, तो आपने फ़ायदा उठाना है। 14 फरवरी बुर्ज अकरब वाले अक्सर वज़ाइफ करते हैं, चिल्ले काटते हैं, तो इनको चाहिए कि 14 फरवरी वज़ाइफ की रिज्जत या चिल्लों की रिज्जत इन पर आ सकती है, यानी ज़िक्र की नहीं, मैं ज़िक्र की बात नहीं कर रहा। ज़िक्र तो आप उठते बैठते जब चाहें जिस वक्त चाहें अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। एक ज़िक्र होता है लेकिन वो मकसद बरारी के लिए होता है। मैं मसलन तस्कीर खले के लिए एक वजीफ़ा अल्लाह अकबर का करता हूँ, ठीक है ना, तो वो अल्लाह अकबर तो ज़िक्र हो गया, लेकिन दरमियान में जो मेरा मकसद है वो तो अच्छा नहीं है ना कि मैं दुनिया को पता करूँ। फ़ायदा बताओ, अगर सारे मेरे मातहत हो भी जाएं तो फिर क्या होगा। अब वज़ीर आज़म को देखो, गालियाँ पड़ रही हैं, हालांकि सबसे बड़ा बंदा है वो। चलो ठीक है, रिज्जत आ सकती है इनको। 15 फरवरी कोई नया काम करने से एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो नया काम करें ही ना। नया कारोबार, नए कपड़े, नए जूता, गाड़ी, ये वगैरह कोई भी नया काम है, आप हल चला रहे हैं, फसल काश्त कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, मसलन कोई अपना एक मुरब्बा बाग लगा रहे हैं, ना लगाओ, अगले दिन लगा दो। 16 फरवरी आपको अगर बीमार हैं तो इलाज में परेशानी होगी। और जो है ना 17 फरवरी अगर आपने नहाया ठंडे पानी से तो आपको फालिज हो जाएगा। 18 फरवरी नया लिबास अगर आपने लेकर रखा है, 18 फरवरी को नहीं पहनना, क्योंकि 18 फरवरी को अगर आप लिबास पहनेंगे या कोई नई घड़ी लेकर पहनेंगे या अपने मोबाइल के ऊपर नया प्रोटेक्टर लगाएंगे या लैपटॉप पर या किसी चीज़ पर, यह आपके लिए मुनासिब नहीं होगा, वो देर पर साबित नहीं होगा, आपके लिए मुसीबत का साया बहस बनेगा, बार बार टूट जाएगा, चीज़ को भी ख़राब कर सकता है। 19 फरवरी निकाह करने में परेशानी होगी। अगर 19 फरवरी को आप निकाह कर रहे हैं तो थोड़ा डिले कर लें ताकि आपका निकाह देर पर साबित हो, क्योंकि ये निकाह तो ज़िंदगी भर के लिए होते हैं ना। अगर साद वक्त में ना नहस वक्त में किया जाए तो फिर ये अच्छा नहीं होता, तो इसलिए निकाह करने में आपको परेशानी आ सकती है। लेकिन बिल्कुल साथ ही 20 फरवरी आप मंगनी, आपकी मोहब्बत की मंगनी हो जाएगी, जिससे आप प्यार करते हैं उससे हो सकती है। आप एक बार कोशिश करें, अगर नहीं भी मिल रही तो 20 फरवरी को आप हल्की फुल्की को ट्राई ज़रूर करना अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मंगनी उससे हो जाएगी और वो मंगनी आपको फ़ायदा भी बड़ा देगी, माली फ़ायदा देगी। आप 21 फरवरी अगर आपका किसी का बच्चा पैदा हो गया है तो पहले फ़ायदा पैदा हो सकता है, 21 फरवरी तो दूर है ना, तो उसको रहने दो, उसका नाम रहने दो और 21 फरवरी को उसका नाम और लिखो और रख दो और उस पर दुआ कर दो और कुछ सदका कर दो, तो वो नाम उसके लिए इतना मुबारक साबित होगा कि वो बच्चा ज़िंदगी भर किसी का मोहताज नहीं होगा, ना ही कभी बीमार होगा। आप एक बार आजमा कर देखें, मैंने एक नहीं हज़ारों लोगों के, लाखों लोगों के नाम मैंने रखवाए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। जहाँ बीमार होते हैं एक बच्चे को 1 इंजेक्शन 10 इंजेक्शन लगते हैं, वहाँ उनको एक इंजेक्शन से खैर आ जाती है। कुछ लोग अब मसलन काफ़ी आगे चले गए हैं, कोई
MA में है, कोई BA में है, तो वो लोग बड़ी तरक्की कर रहे हैं। बहरहाल ये आपकी मर्ज़ी है। बच्चे का नाम आप 21 तारीख को रख सकते हैं, 21 फरवरी को। 22 फरवरी अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला कर लेना चाहते हैं तो बड़ा एहतियात से लें। मैं तो कहता हूँ 23 को ले लो, ताकि दाखिला आपका या ज़िंदगी भर आपके लिए वो तरक्की का सबब बने। 22 फरवरी को आप लेंगे तो ये देर पर दाखिला साबित नहीं होगा, फिर आप स्कूल बदलेंगे, कॉलेज बदलेंगे, इंस्टीट्यूट बदलेंगे तो आपको परेशानी का बहस होगा। 23 फरवरी स्कॉर्पियन अकरब वालों के लिए दोस्तों से एहतियात बरतें। दोस्त धोखा देंगे, दोस्त मार देंगे, दोस्त जानी माली नुकसान के दर पे होंगे। उनके साथ कौल फ़ैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें। उन्हें कोई चीज़ मत दें ताकि वो कहीं वो आपकी चीज़ खा ना जाए। 24 फरवरी मकान तब्दील कर सकते हैं, किराए के मकान में जा सकते हैं, आप हिजरत कर सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। अब 25 फरवरी सफ़र शुरू करें, आपको कामयाबी मिलेगी। जहाँ जिस मुल्क में जाना चाहते हैं कामयाबी। 24 फरवरी कर्ज़ एहतियात से दें। अगर कर्ज़ देंगे तो आपको वो कर्ज़ आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। 27 फरवरी कर्ज़ एहतियात से लें। 24-27 आप कर्ज़ दें या लें, दोनों आपके लिए मर्द साबित होंगे, इसलिए इससे दूर रहें। 28 फरवरी लास्ट डे ऑफ द शराकत दारी से एहतियात करें। अगर कोई आपको कहता है आओ इकट्ठे काम करें तो बिल्कुल ना करना। बुर्ज अकरा वाले वैसे तो इकट्ठे काम कर लेते हैं क्योंकि बड़े बुर्ज के मालिक, लेकिन मैं मना करूँगा कि 26-27 को 28 को आपने शराकत दारी का कोई काम नहीं करना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।